Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Prema navodima Sky Historija, onih koji su pretresli svako Vangino proročanstvo, 2026. godina se pominje kao godina prvog kontakta. Ali nećemo sad o vanzemaljcima, ostaćemo na zemlji, ostaćemo na fudbalu, jer i u fudbalu nešto se navodno predviđalo, nešto što niko nije hteo da čuje. Šta je tačno Baba Vanga navodno rekla o takmičenjima? Kog pobjednika vidi unaprijed? Nema zapisa, nema čvrsti dokaza, ali ima sledbenika. I oni tvrde, gledala je naše dane, vidjela je ko dominira i rekla je, iznenadit ćete se. Dakle, svjetsko prvenstvo 2026. je najveće do sada. 48 timova, 104 utakmice, 3 države domaćina i svi oni. Argentina, Brazil, Francuska, Engleska, Njemačka, Španija, Portugalija, svi oni su na ELO listi poređani po snazi, a ta lista prema zvaničnim podacima ima svog favorita, ima svog broj 1. A šta ako vam kažem? Baba Vanga je prema tumačenjima njenih sledbenika predvidjela da će pobjednik biti oni koje najmanje očekujete, da će velikani pasti, da će iz senke izaći neko koji još uvijek nije ni u prvih 10 na ELO listi. Baš kao što je Baba Vanga, kako tvrde njeni sledbenici, predvidjela da će 2026. godina biti prekretnica, a ne samo u fudbalu. Dakle, dragi gledaoci, niko ne može sa sigurnošću da tvrdi, ali Sky History, oni koji su pretresli svaku njenu izreku, navodi druge stvari. Kažu da je Vanga predvidjela katastrofalne prirodne nepogode za 2026. Između 7 i 8% kopnene površine planete bit će pogođeno, zemljotresi, vulkani, ekstremno vreme. I nestaje se tu. Ime Vange se vezuje i za eskalaciju globalnih sukoba. Pominje se i Treći svjetski rat. Kaže se, 2026. godina je opasna prekretnica. Isto oni koji to prenose kažu, Vanga je predvidjela i preuzimanje veštačke inteligencije, da će AI početi da dominira ključnim sektorima, donositi ne samo poremećaje u zapošljavanju, nego i ozbiljne etičke probleme. Ali, dragi gledoci, evo šta je potvrđeno. Svjetsko prvenstvo je počelo, žreb je urađen, timovi znaju gdje igraju i sada, dok vi ovo slušate, negdje u štabu svake reprezentacije analitičari vrte ELO, brojke. Oni znaju ko ima šanse, a ko nema. Oni znaju da je razlika između prolaska i ispadanja tanka kao žilet. I tu dolazimo do najluđeg dela. Prema tumačenjima nekih Vanginih sledbenika, ona je navodno predvidjela da će pobjednik svjetskog prvenstva biti tim kojeg niko ne očekuje, da će velikani pasti rano, da će se final igrati između dva mala i da će poslije toga svijet da se okrene ka nebu, ka novoj svjetlosti, ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno, ELO ne laže, matematika ne drhti. Ako neki tim ima nizak rating, a prođe daleko, to nije slučajnost, to je nešto drugo, možda ono što je Vanga gledala. Dalje, kako ELO zapravo radi i zašto su svi prevareni? ELO sistem. Hajde sad lepo da objasnimo. Zamislite da svaka reprezentacija ima svoj broj. Argentina ima neki broj. Brazil ima neki broj. Hrvatska, svako ima svoj. Kada dve ekipe zaigraju, računa se razlika. Ako jači pobjedi, njemu se doda malo bodova, slabijem se oduzima malo. Ako slabiji pobjedi, on dobije mnogo bodova, a jači izgubi mnogo bodova. To je sistem koji je napravio Arpad Elo, mađarsko-američki fizičar. On je hteo da izmeri veštinu šahista, pa su ga pokupili i drugi sportovi. E sad, zašto je ovo važno za svjetsko prvenstvo 2026. godine? Zato što FIFA ima svoju rang listu, ona je politička, ona favorizuje timove koji igraju mnogo utakmica protiv jakih protivnika. ELO je drugačiji, ELO gleda samo rezultat. Nije ga briga kako se zoveš, nije ga briga koliko si puta bio svjetski prvak, nije ga briga da li imaš Mesija ili Ronalda. ELO gleda jesi li pobjedio ili nisi i kog si pobjedio i zato je ELO nemilosrdan. Pogledajmo primjere. Prema dostupnim statistikama, neki timovi koji su na FIFA listi visoko, na ELO listi su znatno niže. Zašto? Zato što su puno igrali protiv slabih, pa im se naduvala ocena.
Sa druge strane ima timova koji su na FIFA listi nisko, a Elo ih gura u sam vrh, zato što su rijetko igrali, ali kad jesu, pobeđivali su jake protivnike. To je ključ. I sada, kada se zna raspored grupa iz žreba, kada se zna ko sa kim igra, prvo kolo, analitičari koji razumeju Elo mogu da predvide sa nevjerovatnom tačnošću ko će proći ako neće, ne zbog kvaliteta fudbala, nego zbog matematike. Prema nekim analizama koje su rađene posle žreba, favoriti na papiru Argentina, Brazil, Francuska, Engleska, Njemačka, Španija, Portugalija nisu svi u istom položaju. Neki od njih su dobili lake grupe na Elo računici. Neki su dobili ubilačke grupe, a neki mali timovi, oni za koje niste ni čuli, dobili su šansu da se prošetaju do osmine finala, baš kao što je Vanga navodno predvidjela iznenađenje. Ali ne idemo dalje bez provere, jer Vanga, ona nema pisanog traga. Sky History, koji je izvor ovih proročanstava, sam kaže, većina tvrdnji dolazi od sledbenika ili kasnijih tumačenja. Mnogi bliski njoj kažu, nikada nije dala nekoliko izjava koje joj se pripisuju. Dakle, imamo medijsku priču o krhkim nogama, ali imamo i Elo. Elo je čvrst, Elo je dokazan, Elo je matematika. I kada spojimo jedno i drugo, dobijamo eksploziju. Jer šta ako vam kažem, prema Elo analizi koja je urađena neposredno posle žreba, jedan od velikana će ispasti u grupnoj fazi. Neki od malih će ući u četvrtfinale. Finale će biti između tima kojeg niko ne spominje i jednog od standardnih favorita. I to se poklapa sa onim što Vangini sledbenici pričaju da će pobjednik biti neko koga niko ne očekuje. Ostaje da se vidi da li će se ova predviđanja ostvariti. Ali ljudi, nije ovo samo fudbal, nije samo prvenstvo, ovo je mnogo, mnogo veće. Dragi gledaoci, vratimo se sada onom najluđem delu koji mediji pominju, ali ga gurnu fudbalske dodatke, delu koji Sky History je stavio na glavnu stvar. Prema njihovim izveštajima, koji su preneti širom sveta, Baba Vanga je 2026. godinu označila kao godinu prvog kontakta, ne sa duhovima, ne sa Bogom, sa vanzemaljskom civilizacijom. Opis je, kako prenose sljedeći: nova svetlost na nebu, letelica koja se približava, milioni svjedoka, nauka koja pada u vodu, čovečanstvo koje više nikada neće biti isto. Neki mediji su čak pokušali da povežu ovu priču sa međuzvezdanim objektom 3.1 Atlas, ali za to nema čvrstih dokaza. Prema onima koji se bave astronomijom, objekat postoji, ali nema potvrde da je veštačkog porekla. Ali, ovo je ključno, mediji su taj veliki sportski događaj 2026. godine povezali sa žrebom za svjetsko prvenstvo. Zašto? Zato što će žreb gledati stotine miliona ljudi širom planete u isto vrijeme uživo. Ako se bilo šta neobično pojavi na nebu dok se buben vrti, vidjet će ga cijela planeta. A prema Baba Vangi to bi poslalo udarne talase kroz čovečanstvo i nauku. To bi značilo da nismo sami. To bi poništilo sve knjige o ljudskoj posebnosti. Ali zapitajte se, zašto je ovo baš sada? Zašto baš 2026. Zašto baš u vrijeme najvećeg fudbalskog turnira? I zapitajte se još nešto. Ko je Baba Vanga da bi uopšte obraćao pažnju na nju? Poznato je da je provela život u Rupiteu u Bugarskoj. Ljudi su dolazili iz celog sveta, tražili lek, tražili savjet, tražili odgovore. Ona ih je primala. Ponekad je govorila zagonetno, ponekad direktno. Nikada nije ostavila pisani trag. Sve što je rekla prenosili su drugi. Umrla je 96. ali njena proročanstva su živjela dalje i žive. Sky History navodi da su joj pripisali predviđanja za Černobil 1986. godine, smrt princeze Dajane, napade 11. septembra, tsunami u Indijskom okeanu 2004. godine, dolazak Donalda Trumpa na vlast. Za svaku od ovih stvari naknadna tumačenja, naknadna povezivanja. Nema dokaza da je rekla 11. septembra će se srušiti kule. Nema dokaza da je rekla Černobil će eksplodirati. Ljudi su poslije toga uzeli njene nejasne reči i povezali sa događajima. I to je problem sa Vangom. Jer kad je nejasna, kad kaže nešto će pasti, sutradan uvijek nešto padne. Kad kaže doći će velika voda,
Negdje u svijetu uvijek ima poplava. Tako funkcioniše proročanstvo. Dovoljno nejasno da se može primijeniti na sve, dovoljno dramatično da privuče pažnju. Ali, i ovo je važno ljudi, Sky History, koji kao ozbiljna kuća nije rekao da su ova proročanstva istinita. Oni su rekli, ovo se pripisuje Vangi, to je velika razlika. A onda su iznijeli ono što se pripisuje za 2026. godinu. Zemljotresi, vulkani, ekstremno vrijeme na 7 do 8% kopnene površine, eskalacija globalnih sukoba, možda i treći svjetski rat, preuzimanje veštačke inteligencije i na kraju prvi kontakt. Ali opet, zašto bi iko obraćao pažnju na ovo? Zato što se 2026. godina poklapa sa nečim što je najveće na planeti, svjetsko prvenstvo, žreb koji gledaju milioni. Zato. Sada se vratimo na teren, na fudbal, na ELO. Pošto je žreb gotov, moguće je napraviti simulaciju. Uzmete ELO brojeve svih 48 timova, simulirate svaku utakmicu na osnovu tih brojeva, ponovite simulaciju 10.000 puta i dobijete statističku verovatnoću ko ima najveće šanse da prođe grupu, ko ima najveće šanse da stigne do finala, ko ima najveće šanse da osvoji sve. Prema nekim analizama koje su rađene neposredno posle žreba, favoriti su, pogađate, Brazil, Argentina, Francuska, ali ne idu svi istim putem. Neko ima lakši raspored, neko teži. Evo kako to funkcioniše na primjeru. Zamislite grupu u kojoj su jedan favorit i 3 prosječna tima. Favorit će verovatno pobediti sve 3 utakmice. Njegov elo će morati porasti. Prosječni timovi će međusobno da se kolju za drugo mjesto. To je laka grupa. Zamislite drugu grupu. U njoj su 2 favorita. Oni će igrati jedan protiv drugog. Pobednik dobija mnogo elo bodova. Gubitnik gubi mnogo. A treći tim u grupi je neko ko je na papiru slab, ali ima visok elo, jer je pobeđivao jake timove u kvalifikacijama. To je ubilačka grupa. Svaka utakmica je rizik, svaka utakmica može da izbaci favorita. I to je ono što mediji koji ne znaju elo ne razumeju. Oni gledaju imena, oni kažu Argentina je favorit, a elo kaže Argentina ima 82% šanse da prođe grupu, 45% da stigne do polufinala, 22% da osvoji. To su brojevi, to je matematika, to nije nagađanje. A prema tim brojevima, jedan velikan će ispasti u grupnoj fazi, sigurno, zato što je dobio tešku grupu, zato što elo ne laže. I sad, ko je taj velikan? Prema analizi, to bi mogao da bude neko od evropskih giganta, Nemačke ili Engleske. Oni su na AEL listi visoko, ali su dobili grupe u kojima ima timova koji su im blizu. Ako jednom posrnu, ako izgube jednu utakmicu, sve pada u vodu. Upravo onako kako su Vangini sledbenici navodno predvidjeli iznenađenje. A prema izveštajima sa portala Hola Americas, a prenosi se dalje, jedna poznata latinoamerička duhovna proročica, ne Baba Vanga, nego Bis la Medium, dala je svoje predviđanje za svjetsko prvenstvo 2026. i nije pričala o vanzemaljcima, pričala o nečemu gorem. Kaže, doći će do veoma teške povrede jednog od igrača koje ljudi najviše vole. Nije imenovala, nije rekla koje nacionalnosti, ali je rekla, povreda će biti ozbiljna, to je njeno proročanstvo. Prema njenim rečima, dragi gledalci, koje prenosi Hola Americas, ona je također rekla da Argentina igra snažno, Kolumbija odlično i da će biti mnogo iznenađenja. Na direktno pitanje ko ide u finale, odgovorila je Argentina. Rekla je, iako nisu u najboljem izdanju kao tim, oni će stići do finala. Na pitanje može li Messi ponovo da pobjedi, rekla je da. Dalje, ali zanimljivo je, i Bisla Medium i Vanga navodno se slažu u jednoj stvari, iznenađenja. I jedno i drugo proročanstvo kažu očekujte ono što ne očekujete. Možda povreda velika, možda. Pad favorita, možda. Tim koji se ne spominje u finalu, možda. Ili sa Vangine strane svetlost na nebu. Ima još nešto, dragi gledalci, i Bisla Medium se dotakla toga. Pitali su je, mogu li se Cristiano Ronaldo i Messi sresti na terenu? Njen odgovor, ove godine će biti mnogo iznenađenja. Šta to znači? Znači moguće. Portugalija i Argentina su u različitim grupama. Ne mogu da se sretnu u grupnoj fazi, ali ako oba tima prođu u grupu,
Ako pobede u osmini finala, ako pobede u četvrtfinalu, ako pobede u finalu, onda će se sresti u finalu i to bi bio najgledaniji meč u istoriji fudbala. Messi protiv Ronalda na svjetskom prvenstvu u finalu. Prema ELO analizi, šanse za ovo su male, ali nisu nula. I ako se desi, to bi bilo ono što su svi želeli. To bi bio kraj jedne ere. Dvojica najvećih ikada, posljednji ples. Bisla Medium kaže, iznenađenja dolaze, možda i ovo. A na drugoj strani nije baba Vanga pričala samo o fudbalu i vanzemaljcima. Sky History navodi i druge stvari. Prema njihovom izveštaju, Vangi se pripisuje i predviđanje o preuzimanju veštačke inteligencije. Kažu, 2026. godine AI će početi da dominira ključnim sektorima. Ne samo fabrike, ne samo administracija, nego i medicina, i vojska i obrazovanje. I to će donijeti ne samo poremećaje u zapošljavanju, nego i ozbiljne etičke probleme. Ovo nije teško poverovati. AI već sada polako ulazi u sve pore društva. Do 2027. godine bit će ga još više. Da li je Vanga to predvidjela ili je samo rekla nešto što tipa mašine će preuzeti, ne znamo, nema pisanog traga. Dalje, predviđanjem o sintetičkim organima, Vanga je navodno rekla da će 2046. godine početi masovna proizvodnja veštačkih organa. I na samom kraju Venera. Prema navodima, Vanga je predvidjela da će čovečanstvo do 2028. godine početi da crpi energiju sa Venere. Zvuči ludo, ali Sky History primećuje kogod da se bavi svemirom zna da planiranje traje godinama. Ako će se to desiti 2028. pripreme moraju da počnu 2026. iliti sad. I, dragi gledalci, došli smo do samog kraja ove analize. Čuli ste šta je sve navodno predvidjela baba Vanga za period koji je pred nama, od mogućih iznenađenja na svjetskom prvenstvu, preko priča o povredama velikih zvezda, pa sve do spekulacija o jednom velikom finalu u kojem bi se na neki način ponovo ukrstili putevi Ronalda i Messija. Naravno, kao i uvijek, kada su u pitanju ovakva predviđanja, treba biti oprezan. Neke stvari se ostvare, neke ne. Upravo zato nas zanima vaše mišljenje. Da li mislite da u svemu ovome ima nečega? Da li su ovo samo slučajnosti koje ljudi kasnije povezuju sa njenim rečima ili možda vjerujete da je baba Vanga zaista uspjela da vidi nešto što većina ljudi nije mogla da vidi? Posebno nas zanima šta vi mislite o ovim prognozama vezanim za svjetsko prvenstvo, velike fudbalske zvezde i događaje koji bi mogli da obeleže naredni period. Napišite nam u komentarima vaše mišljenje, pročitat ćemo sve što budete napisali. Ako vam se dopala ova analiza, podržite kanal lajkom, podelite video sa prijateljima i pretplatite se na kanal Obavesti me ako to već niste učinili. Hvala vam na povjerenju, hvala vam što nas pratite i vidimo se veoma brzo u narednoj analizi. Svako dobro i veliki pozdrav!